¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase? How many times have we not heard this phrase? Y sinceramente, And sincerely, ¿a quién le gusta estar enfermo? who likes to be sick? ¿A quién le gusta estar en enfermedad? Who likes to be in sickness? Todos queremos tener salud, amén. We all want to have a healthy Todos life. queremos estar saludables. We all want to live a healthy life. Y en estos versículos que leímos, And in these verses that we en el read, primero dice que de tiempo en tiempo it says from time to time, descendía un ángel an angel descended y agitaba el agua de aquel estanque. and would move the waters. En otras palabras, In other words, le daba movimiento al agua. he would move the water. De tiempo en tiempo, estas palabras me impresionaron. From time to time, and those words impressed me Porque no había un tiempo específico. because there was no specific time. La Biblia no nos dice que lo hacía cada semana, cada mes, The word doesn't say that he did it each month, each day, sino de tiempo en tiempo. but from time to time. Poco tiempo, A little bit of time, mucho tiempo, a lot of time, no lo sé. I'm not sure. Pero la gente que estaba en ese lugar, But the people that were in that place, no importaba el tiempo, no matter the time, ellos estaban dispuestos they were willing a esperar, to wait, a ser pacientes to be patient por su milagro. for their miracle. Y déjame decirte una cosa, And let me Dios tell no you something. desciende aquí de tiempo a tiempo. God doesn't come here from time to time. Porque cuando hay un corazón dispuesto, Because when there is a willing heart, cuando hay un pueblo when there's a group of people que está dispuesto a arrebatar su bendición, that is willing to snatch their miracle, Dios se hace presente. God becomes present. En otras palabras, Dios está en este lugar. In other words, God is in Y this lo place. único que Él está pidiendo de ti, And the only thing he is asking of you, no que corras y seas el primero que te tiras en el altar, not to be the first one to run and throw yourself on the altar, sino que tengas un corazón dispuesto, but to have a willing que heart, tengas un corazón to have a heart sensible that is sensitive para recibir de Él. to receive of him. Él no puede depositar He cannot deposit si no hay if there is nothing, dentro de nosotros if there isn't inside of un us anhelo, a desire, un deseo de tener esa comunión con Él. to have that communion with him. Este ángel venía de tiempo a tiempo. This angel would come from time to time. La Biblia nos dice que había una multitud de personas allí enfermas, The Bible tells us that there was a multitude of people that were sick, cojos, paralíticos, lame, paralytics, ciegos, that were blind, toda clase de enfermedad. all types of sickness. Y espiritualmente hablando, And spiritually speaking, esa es la condición de la iglesia hoy en día. that's the condition of the church nowadays. Porque no somos perfectos. Because we're not perfect. Porque no hay perfección. Because there is no Porque perfection. cada uno de nosotros necesitamos a Dios todos los días. Because each one of us needs God every day. Y cuando este ángel pasaba, And when this angel would pass el by, primero que podía entrar al agua the first that was able to enter the water era completamente sano. was healed. Pero en esta mañana yo te digo, But in this morning I tell you, con toda aseguranza y confianza, with all assurance and confidence, que si tú dejas que Dios haga, that if you let God do, Él hará. He will do. Hoy, Today, hoy, today, día tras día, day by day, semana tras semana, week by week, a lo mejor hasta meses, maybe even months, ellos esperaban, they would wait, anhelando, desiring, siendo pacientes being patient para poder recibir su milagro. to receive their miracle. ¿Cuántas veces tú y yo sentimos ese desánimo How many of the times do we feel that de discouragement estar esperando? of having to wait? Yo me imagino que mientras estos enfermos estaban allí, I can imagine that as these sick people were there, llegó un momento de desánimo, a moment of discouragement came, de decir, estoy esperando tanto of them saying, well, I'm waiting so long, y aún esperando, and I'm still waiting, no tengo la aseguranza, and even waiting, I don't have the assurance, no tengo la confianza, I don't have the confidence, nadie me puede ayudar nobody could help me de yo ser el primero en entrar en esas aguas. to be the first one to enter those waters. Pero Dios no toma en esta mañana solo una persona. But God doesn't just take one person Dios this toma morning. todo aquel que esté dispuesto a venir ante Él. God takes everyone that is willing to come before Him. Porque muchas veces nosotros hemos sentido ese desánimo.
desánimo, Because many of the times we felt en discouraged medio del problema, in the midst of the en problem, medio de la situación difícil, in the midst of the hard situation. que estamos esperando que Dios conteste nuestra oración. We are waiting for God to answer our prayer. Estamos esperando que Dios haga un milagro. We are waiting for God to do a miracle. Y aunque decimos pacientemente esperaré, And even though we say, I'll wait patiently, viene la desesperación, desperation comes. viene el desánimo, Discouragement comes. porque somos humanos. Because we're human. Y la Biblia nos dice de este hombre, dice the que Bible tenía tells us 38 años Of this man who had 38 years enfermo. that was sick. Yo no sé si su edad de él era 38 años I don't know if he was 38 years old o si a lo mejor la enfermedad le vino después. or if sickness came after. Pero él tenía mucho tiempo en ese estanque, But he had a long time in that place. esperando, Waiting, esperando waiting, y esperando. and waiting. Y cada vez que el ángel descendía And each time the angel would descend y esa agua era agitada, and that water was shaken, por más que él se esforzaba, for much that he would strengthen por himself, más que él luchaba con aquella enfermedad porque era paralítico, the more he battled with that sickness because he was a no paralytic. había quien lo ayudara. There was no one that could help him. Él no alcanzaba a ser el primero en llegar. And he didn't think he was going to be the first one to arrive. ¿Cuántas veces tú y yo no nos sentimos de la misma manera? How many of the times do you and I Que not feel por that más way? que nos esforcemos, That as much as we strengthen ourselves, por más que hagamos, the more we do, no hay nadie que nos ayude. there is no one that could help us. No hay nadie a nuestro lado There is no one by our side que nos lleve hasta ese estanque. that could take us to that place. Y viene el desánimo, And discouragement comes, y viene la tristeza, and sadness comes, y nos desesperamos. and we become desperate. En el versículo 5 vemos In verse 5 we read cómo Jesús llega how Jesus arrives y le hace una pregunta. and asks him a question. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? ¿Quieres ser libre? Do you want to be free? ¿Y qué es lo que hace este hombre? En el versículo 7 dice así. And what does he do? In verse 7 it reads this way. Él le contesta así. And he answers, yes. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Lord, I have no one to put me in there when the water shakens. Tal parece que con su respuesta, And it seems that with his answer, él había perdido la esperanza he had lost hope de ser el primero en entrar en ese estanque. to be the first one to enter into that Este place. hombre había experimentado la frustración de su enfermedad, This man had experimented the frustration of his sickness, perdido toda esperanza had lost all hope de él poder llegar y ser el primero en entrar en ese estanque. to be the first one to arrive and enter that place. Y cuando hay desesperación, And when there's desperation, cuando hay desánimo, when there's desperation, difícilmente vas a recibir tu milagro. very difficultly you're going to receive your miracle. ¿Por qué? Porque vas a dejar de buscar, Because you're going to stop seeking. porque vas a dejar de anhelar Because you're going to stop y desiring. vas a dejar de desear. And you're going to stop desiring. Y cuando el sentimiento viene, And when the feeling comes, no hay mucho que Dios pueda hacer si tú no pones de tu voluntad. there's not much that you could do if you don't put of your own will. Quizás así como este hombre, Just like this person, tú y yo hemos pensado, you and I have thought, Señor, no tengo quien me ayude, I don't have no one to help me. no tengo quien pelee junto conmigo. I don't have no one with me. ¿Acaso te has olvidado que delante de ti, Have you forgotten that before you, detrás de ti, that behind you, al lado de ti, beside you, va el Rey de Reyes, el Señor de the King Señores, of Kings and Lord el of león Lords is de la with tribu you, de Judá, aquel que ha prometido the one who has promised siempre estar contigo, to always be with you, aquel que ha dicho, the one who has said, paso que tú des, yo lo doy también. the step that you take, I will take also. Entonces, ¿por qué permitimos que la desesperación entre en nuestras vidas? So why do we allow for this desperation in our lives? ¿Acaso no es el deseo de Dios vernos en victoria? Is it not the desire of God to see us in victory? ¿Acaso no es el deseo de Dios verte prosperar en Is it todas not- las áreas? The desire of God to see you prosper in all areas? Si tú y yo nos pudiéramos ver If you and I were able to see como nos ve Dios, us the way that God sees seríamos us, muy diferentes. it would be so much different. Es tiempo It's time que dejemos de vernos en el espejo carnal to stop looking at ourselves in the spirit, in the y carnal comenzar a mirror, vernos and start seeing us en el espejo espiritual, in the spiritual mirror, para comenzar a vernos to begin to see ourselves tal y como Dios nos ve, just like God sees us, tal y como Dios nos ve.
Just like God sees us, Dios no te ve en derrota. God doesn't see you in defeat. No te ve en desesperación. He doesn't see you in desperation. Cuando tú ves a tu hijo, ¿qué tú ves? When you see your children, what do you see? Aquellos que somos padres. Those who are parents. Cuando vemos a nuestros hijos, ¿qué vemos? When we see our children, what do we see? La criatura más hermosa, claro. The most beautiful creature, right? ¿Les vemos los defectos? Sí. Do we see their defects? Pero Yes. vemos más allá de los defectos. But we see more against that. Porque vemos el potencial Because we see their que potential ellos cargan. that they carry. Lo mismo Dios con nosotros. The same with God. Cuando Dios te ve a ti, When God sees you, cuando Dios me ve a mí, when God sees me, ¿me ve mis defectos? Claro que sí. He sees my defects. Yes, He does. Pero ve el potencial que Él ya puso dentro de mí. But He also sees the potential that He has already placed in me. Ve aquello que Él ya depositó dentro de mí. That He has already deposited in me. Lo único que me falta es verlo yo. The only thing is that you need to see it. Y necesitamos comenzar a vernos a través del espejo del Espíritu Santo. And we need to start seeing ourselves through the spiritual mirror. Porque es tiempo de arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. Because it is time to snatch what God has for us. Es tiempo de tomar It's time to take las bendiciones the blessings que tú mismo, that you yourself, que yo misma that I myself me he bloqueado. has blocked. ¿Por qué? Porque he permitido que mis emociones Because I've allowed for my emotions tomen cartas en el asunto. take cards in this situation. En vez de decir, Señor, yo no puedo. Instead of saying, Lord, Pero I tú can't sí do puedes. it, but you can. Señor, yo soy limitada, Lord, I'm limited, pero en ti no hay límite. but in you there's no limit. Este hombre This man no se dio cuenta didn't find out quién estaba delante de él. who was before him. Él no se dio cuenta He didn't find out. que la solución a su problema He didn't realize that the solution to his estaba en problem el hombre que estaba haciéndole aquella pregunta. was in that man that was asking him that question. No es culpa de Dios que nosotros no nos podamos dar cuenta It's not God's fault that we weren't able to realize this. cuando Dios está enfrente de nosotros. Realize when God's right in front of us. Habrá tiempo donde tú tendrás que levantarte, There will be times where you're going to have to get up. cansarte de tu situación, Get tired of your situation. cansarte de tu desesperación Get tired of your desperation. y arrebatar tu bendición. And snatch your blessing. Donde tendrás que ser atrevido Where you're going to be daring para Dios, for God. para Dios. For God. Porque no importa que estés en la misma situación. Because it doesn't matter if you're in the same situation. Lo que importa es qué estás haciendo tú para que Dios obre en tu What situación. matters is what are you doing for God to work in your situation. Pides un milagro, You ask for a miracle. pero ¿qué haces? But what do? Deseas un milagro, You desire a pero miracle. ¿qué acción tomas? But what actions do you take? Estamos en la condición que estamos, We're in the condition that we're in, no por culpa de Dios, not because of God, sino por culpa de no tomar una acción. but because we don't take an action. Este hombre estaba en el lugar correcto, This man was in the right place, donde podía recibir su milagro. where he was able to receive his miracle. Pero lo único que él veía But the only thing he was asking, era su discapacitación, the only thing he would see was his aquello que sickness, no podía hacer. that which he couldn't do. ¿Cuántas veces How many times se nos pone algo en nuestra mano something is placed in our hand, y lo único que nosotros podemos hacer and the only thing we can do es ver todos los puntos is see all the points porque no lo podemos hacer? on why we can't do it. Es que no soy suficiente, Oh, well, I'm not enough. es que no puedo, Oh, well, I can't es que do no it. tengo el conocimiento. I don't have the knowledge. Dios no te está pidiendo nada de eso. God isn't asking for any of that. Dios solamente está pidiendo que tú creas en Él. God is only asking you to believe in him. ¿Sabe que cuando Pedro era pescador? You know that when Peter was a fisherman, Y en la Biblia vemos un relato and the Bible tells us, donde Pedro dice que había estado pescando toda la noche where the Bible tells us that Peter was fishing for y all no the sacó whole ni entire un night, solo pescado. and he had no fish. Y regresa a la orilla And he came back to the shore, y está Jesús. and Jesus was there. Y le dice Jesús a Pedro, And Jesus tells Peter, echa la red otra vez. cast the fishing hook in Vuelve there. y echa la red. Cast it in there again. Y Pedro le contesta, And Peter says, Maestro, toda la noche la he estado echando y no he sacado nada. Master, I've been doing this all night and I haven't gotten anything. Pero But
Si tú dices, But if you say, ese es el pero que nosotros tenemos que accionar. that's the but that we need to take Yo action lo he on. estado haciendo I've been doing it y no he visto resultado. and I haven't seen a result. Pero si tú dices, But if you say, pero si tú but if dices, you say so, lo haré. I'll do it. Pedro regresó, Peter went back. echó la red. He threw it back in Y la there. Biblia nos dice que fue tanta la pesca And the Bible tells us that it was so many fish que las redes se rompían. that the stuff were breaking. ¿Cuál fue la diferencia? What was the difference? Que él le creyó a Dios. That he believed in Que él God. creyó a la palabra de Dios. That he believed the word of God. Así tú y yo tenemos que creer Just like that, you and I have que to si el believe maestro lo hace, that if the master does it, si él lo dice, if he says it, es porque él lo va a hacer. it's because he's going to do it. Muchas veces Many of the times, no accionamos, we don't take action. no nos atrevemos We're not brave a enough arrebatar lo que Dios ya nos ha prometido. to snatch what God has already promised. ¿Por qué? Why? Porque nosotros no le creemos la palabra a Dios. Because we don't believe the word. Tristemente esa es la realidad en que nosotros estamos viviendo. Sadly, that's the reality we're living in. Dejamos que todo lo negativo entre a nuestro corazón y a nuestra mente. We let all the negative stuff to come into our mind and our heart. Y todavía tenemos el descaro. And we still say, Es que Dios no me ama. it's because God doesn't love me. Es que Dios no hace por mí. God doesn't do Es anything que for me. todo lo malo que me pasa. It's because all the bad thing that happens. Déjame decirte una cosa. Let me tell you something. Dios es Dios. God is God. Y Él está sentado en el trono. And he is seated in the Y nosotros throne. nos tenemos que dar cuenta And we need to come to que realization Dios es Dios. that God is God. Y solamente por ser Dios merece nuestra alabanza. And just because he's God, he Y deserves our praise. solamente por ser Dios merece que nosotros seamos obedientes a su And palabra. he deserves us to be, he wants us to be obedient to his word. Hay que reconocer que Dios es soberano We need to recognize that God is great. y Él obra, And he works. pero necesita que haya en nosotros una acción. But there needs to be an action in us. El paralítico estaba en el lugar correcto, claro que sí. The paralytic was in the right place. Yes, Donde he si was. él era rápido Where if he was quick y descendía hasta el estanque, and would descend, iba a recibir su milagro. he was going to receive his miracle. Claro, había perdido la esperanza. Yes, he had lost hope. Y le dijo a Jesús todos los puntos And he told Jesus all the points por el cual él no podía obtener su milagro. on why he couldn't receive his miracle. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? How many of the times do we do the Le same thing? exponemos a Dios todos los puntos por el cual no podemos hacer algo. We give all the points to God on why we can't do Hay dos something. puntos que yo quiero que tú entiendas de este hombre. And I want you to understand 2 points. Por su frustración Because of his frustration, ante la situación de su enfermedad, before the situation of his sickness, él no pudo darse cuenta he que wasn't able to delante de realize él that before him estaba la verdadera solución was the real answer. y se llamaba Jesús. And his name was Jesus. Tu respuesta Your answer no se encuentra en nada más isn't found in anything más else que en Jesús. but in Jesus. Más que en Jesús. But in Jesus. Él tiene la respuesta. He has the Él es la answer. solución He is the solution que tú necesitas en esta mañana. that you need in this morning. Aprende que tú tienes que arrebatar tu bendición. Learn that you need to snatch your Y para blessing. arrebatar tu And bendición, in order to snatch your blessing, tienes que tomar una acción. you need to take an action. Segundo punto. Second point, Este hombre culpó a los demás. this man blamed everybody else. No tengo quien me ayude. I have no one to help me. Excusas siempre vamos a tener. We're always going to have excuses. Siempre va a haber una excusa porque no podemos hacer algo. There's always going to be an excuse as to why we can't do something. Pero no podemos culpar a nadie. But we can't blame anyone. No podemos culpar a los demás. We can't blame everybody else. Porque no importa cuánto el hombre te defrauda, Because no matter how much man disappoints you, cuánto te decepcione, how much they disappoint you, el hombre no hizo nada por ti. man didn't do anything for you. El hombre no murió por tus pecados. Man didn't die for your sins. El hombre no tiene la habilidad de perdonar tus pecados. Man doesn't have the ability to forgive your sins. Fue Jesucristo quien murió en la cruz para darte salvación. Like Jesus Christ who Y died es on the en cross to give you Jesucristo en quien salvation. tú tienes que confiar. And that's the Jesus Christ you have to have trust No in. podemos culpar a los demás. We can't blame everybody else. Quizás este hombre ya se había conformado con su situación. Maybe this man was already conformed with his situation.
Y muchas veces nos conformamos nosotros con nuestra situación. And many of the times we conform ourselves with our situation. Y tristemente, And sadly, estamos dentro de la iglesia. we're in the church. Venimos a la iglesia todos los días de culto, and some, We come to church every single day, y aún más. and even more. Pero nos hemos enfermado, But we've gotten sick, no físicamente, not physically, sino espiritualmente. but spiritually. Somos impotentes. We are Impotent. impotent, Espiritualmente hablando. spiritually speaking, Incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. incapable of helping ourselves. No somos capaces de cambiar, We are not capable of ni changing, por nuestro propio bien. not even for our own good. Las consecuencias de nuestro pecado, The consequences of our sin, las consecuencias de nuestras acciones, the consequences of our actions nos han esclavizado de tal manera have slaved us in such a way que no nos podamos dar cuenta que Jesús está delante de nosotros. that we aren't able to see that Jesus Que is no right nos in front podemos of dar us, cuenta that we can't even que el see salvavidas that the que estamos lifesaver anhelando, that we are que desiring, estamos orando, that we are praying ya for, fue lanzado enfrente de was nosotros. already thrown in front of us. No podemos ni siquiera darnos cuenta que ya Jesús tiene la solución We can't even come to the y realization que that es God already Él el has quien the nos está solution, extendiendo su mano poderosa. and that He's the one that's extending His powerful hand. Nos encontramos cojos, paralíticos, We find ourselves lame and paralytic, espiritualmente hablando, spiritually speaking, y pensamos que no hay quien nos ayude, and we think that there's no one to help us porque no hay quien nos lleve hasta el estanque. because there's no one that could take us to the water. Pero Jesús está aquí en esta mañana But Jesus is here in this y morning, Él es el estanque de agua viva. and He is the pool of living No water. necesitas otra agua, You don't need any other solo water. necesitas a You Jesucristo. only need Jesus Christ. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Jesus said to the Samaritan woman, si tú supieras if only you knew quién es que te pide agua, who it is that asks tú for le water, pedirías a Él. En You otras would palabras, ask tú him. me pedirías a mí, le you dijo would Jesús, ask me, y yo said te daría Jesus, del agua and I would give you of the water que saciará tu vida. that would fulfill your Y life, jamás and you will never, jamás never tendrás sed otra be vez. thirsty again. Y en esta mañana, And in this morning, Jesús de Nazaret está en este lugar. Jesus of Nazareth is in this Y Él place, te dice en esta and He mañana, tells you in this morning, pídeme, ask, yo te voy a saciar. ask me and I will fulfill you. Pídeme. Ask me, Yo te voy a llenar. I will fill you. Pídeme. Ask Y me, yo te voy a zambuir en ese mar de agua and espiritual I que will es mi Espíritu put you in Santo. that spiritual water. Romanos 5, 6 y 8 dice, Romans 5, 6, and 8 says, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, for when we were still without strength, a su tiempo in due time, murió por los impíos. Christ died for the ungodly. Mas Dios For scarcely muestra su amor shows His love, para God shows con His love nosotros, to each one of us, en que siendo aún pecadores, that while we were still sinners, Cristo murió por nosotros. Christ died for us. Jesús le pregunta, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres God- ser sano? Asked Him, do you want to be healed? Y en el versículo 8 vemos And in verse 8 we see que Jesús le dice, levántate, that Jesus tells him, rise up, toma tu lecho take up your bed y anda. and walk. En ese momento, In that moment, Jesús le mostró a este hombre Jesus demonstrated que a to this man pesar de todo, that even despite everything, a pesar de su enfermedad, despite his sickness, a pesar de sus sentimientos, despite his feelings, a pesar de sus sufrimientos, despite his suffering, no todo estaba perdido. nothing was lost. Pues delante de ese hombre But before that man estaba el dador de la vida. was the giver of life, Estaba aquel que podía darle lo que él necesitaba. was the one that could give him what he needed. Él estaba confiando He was trusting en unas aguas in some waters como la solución de su problema. as the solution to his problem. Pero la verdadera solución para su problema But the real solution to his problem era Jesús. was Jesus, Y estaba mucho más cerca And que he las was- aguas del estanque. much closer than the waters of that pool. Lo único que él tenía que hacer The only thing he had to do es creer. was believe, Es creer. was believe. Él fue capaz de traer sanidad He was capable of bringing healing con una sola palabra. with just one word. Levántate. Rise up, Levántate. rise up.
Dios solamente necesita darnos una sola palabra. God needs to just give us one word. Entre tanta multitud, In between so much people, Jesús se acercó a este hombre. Jesus got closer to this man. Entre tantos enfermos, In the midst of so many sick people, Él se acercó específicamente a él. he grew closer to specifically Y en him. esta mañana, And in this morning, entre tanta multitud, in the midst of so much people, entre tantos enfermos espirituales, porque allí voy yo también, in the midst of so many spiritual sick people, Jesús se paró a mi lado. Jesus stood to my side. Jesús se para a tu lado. Jesus stands to your side Porque Él quiere ofrecerte lo mismo. because he wants to offer you the Y same nos thing. dice en esta mañana, And he tells us in this morning, levántate, rise up, levántate rise up, y arrebata tu bendición. and snatch your blessing, Arrebata tu milagro. snatch your miracle, Arrebata tu sanación. snatch your healing. Llegamos, cantamos, We come, we sing, levantamos nuestras we manos lift up our hands, y salimos iguales. and we come out the same way Con la misma enfermedad espiritual. with the same spiritual sickness. Aunque Jesús dio la palabra, Even though Jesus gave the word, este paralítico this paralytic tuvo que accionar. had to take action. Primeramente, Firstly, tuvo que creer. he had to believe. Segundo, Second, tuvo que confiar. he had to trust. ¿Puedes tú creer? Can you believe? ¿Puedes tú confiar en la palabra de Dios? Can you trust in the word of God? Nadie somos perfectos. No one is perfect. Todos tenemos errores, We all have errors, pecados y sins, muchas cosas más. and many other things. Pero todos tenemos la misma oportunidad. But we all have the same opportunity. Me acuerdo una vez que estaba platicando con una hermana I remember this one time I was speaking to a sister, y yo he dicho muchas veces and I've said plenty of times que por gracia de Dios, that by the grace of God, yo estoy en los caminos de Dios desde los 6 años I'm in the path of the Lord since I was 6. y Dios ha cuidado mi vida. And God has taken care of me, Dios ha cuidado mi vida. has taken care of my life. Y me recuerda que ella me dijo, And I remember that she told me, Maggie, es que tú no sabes lo que es sufrir. Maggie, well, you don't know what it is to suffer. Es que tú no sabes lo que es estar en el mundo. You don't know what it means to be in the world. Es que Dios ha hecho un arco de protección y tú no sabes lo que es. It's because God has taken care of you and you don't know what it is. Me dijo, pero yo he sufrido. And I've said, but I've suffered. Yo he sido maltratada. I've been Y me comenzó mistreated. a decir cuantas cosas que sinceramente And she began to say a lot of these things, and me sincerely, comencé a sentir mal, no por ella, sino por mí. I began to feel bad, not for her, but for me. Y al momento el Espíritu Santo vino And in that moment, the Holy Spirit came y me susurró a mi oído, and whispered to my ear, la misma oportunidad que yo te di a ti, the same opportunity that I gave to you, yo se la di a ella. I gave to her. Pero ella decidió llevar otro camino. But she decided to take Y on en a mi different path. misericordia, And in my mercy, yo la alcancé. I reached her. No podemos decir, We can't say es que Dios a mí no me ha protegido como a los demás. it's because God hasn't protected me like Dios nos everybody ha dado else. la misma oportunidad a cada uno. He gives us the same opportunity, Pero nosotros hemos tenido decisiones diferentes. but we've all made different decisions. Pero en esta mañana yo te digo, But in this morning, I tell you, no importa la situación, no matter the no situation, importa la decisión que has tomado, no matter the choice you've made, Dios te hace un llamado. God calls you. Levántate, Rise up, levántate rise up, y arrebata lo que Dios tiene para ti. and snatch what God has for Yo no you. sé la situación en la cual tú te encuentras en esta mañana. I don't know the situation you find yourself in this Y la morning. verdad no importa. And in reality, it doesn't Lo matter. que importa es que tú aceptes What matters is that you accept y vuelvas a Dios. and return to God. Todavía hay oportunidad. There's still an opportunity. No todo está perdido. Not everything is lost. Hay solución. There's a solution. Y la solución se encuentra en And Jesucristo. the solution is found in Jesus Él Christ. tiene la vida He has the life que tú has anhelado. that you've desired. Este paralítico This paralytic man tuvo que tomar una acción had to take action, y él la tomó. and he took it. Él creyó, He believed, él confió he trusted en la palabra que Jesús le estaba in the dando. word that God was giving him. La arrebató, He snatched it. se levantó, He got up, tomó su lecho he took his bed, y se fue a casa. and he went home.
Esto va para la iglesia. And this goes to the church. Una iglesia que profesa el amor de Dios. A church that gives the love of God. Una iglesia que se llama cristianos. A church that is called Christians. Decimos amar, We say to love, pero verdaderamente sabemos lo que es amar. but do we truly know what it means to love? Sinceramente hemos aprendido lo que es amar. Have we sincerely known what it is to love? Yo estoy hablando en la iglesia general, no Betel, la iglesia general. And I'm speaking in general, not just Bethel Church. Muchas veces la iglesia dice amar, Many of the times the church says pero they está love, muy lejos de lo que es verdaderamente el amor. but they are far from that. Hablamos de arrebatar, de tomar, We speak on snatching, taking, de aquello que el enemigo nos ha robado. that which the enemy has stolen. Pero hay acciones But there are actions que como iglesia that as a church, nosotros cedemos nuestra bendición. we stop our blessing. We give up, We get, cedemos, nos la rendimos. damos, We lack. damos nuestra bendición. We give our blessing. Juan 13, 34 John y 13. 35 dice así: 34 and 35 says this way. Un mandamiento nuevo os doy, A new commandment I give to you, que os améis that you love unos a otros, one another como yo os he amado, as I have loved you, porque también os améis unos a otros. that you also love one another. En esto conocerán By this all will know, algunos, some, todos, all, que sois mis discípulos, that you are my disciples, si tuvieres if you have amor los unos con los otros. love for one another. Hoy es un día de reflexionar, Today is a day of reflection. tanto para aquel que espiritualmente está cojo, ciego o paralítico, Those who are spiritually blind, pero también para la iglesia. but also for the church. La iglesia que dice amar a Dios The church that says they love God, y no ha aprendido a amar a su prójimo. but hasn't learned to love their neighbor. Juntos Together, podemos ser una fuerza potente, we can be a stronger, no solo contra el enemigo de nuestras almas, not just against the enemy of our souls, sino también a favor del evangelio de Dios. but in favor of the gospel of Christ. Hay una frase que yo he escuchado en los últimos días bastante. There's a phrase that I've heard a lot in these past couple of Escucho days. esta frase y en estos días me he puesto a meditar en esta frase. I've heard this phrase and I've started to meditate on it. Mucha gente cuando habla de la iglesia, de cualquier iglesia, Many of the people, when they speak on any church, dicen, no, allí no, porque allí toleran el pecado. no, they say no, not there because they cover sin. Y déjame decirte que And no let es me tell you así. something. No es así. It's not like that. ¿Por qué? Why? Porque aquí es donde el pecador, Because this is where the sinner, el fracasado, the one that has el failed, fornicario, the fornicator, el adulterio, the adulterer, el borracho, the drunk, el mentiroso, the liar, el chismoso, the one who gossips, el pleitista, the one who fights. aquí es donde es restaurado. This is where En they're otras restored. palabras, In other words, este lugar es para ti y para mí. this place is for you and for me. Porque en una de estas categorías caemos cada una de nosotros. Because in one of those categories we fall. So, no es que se tolere el pecado, So it's not that we tolerate sin, es que se sana el corazón. it's but that the heart is healed. Es que se levanta el caído. That the one that has fallen rises up. Y Dios es el que restaura y levanta. And God is the one that restores and rises Pero es la up. iglesia. But it's the church. Eres tú. You. Soy yo. It's me. Que vamos a abrazar a esas That personas are going to hug those people. y enseñarles el amor de And Dios. show them the love of Christ. Es aquí It is here donde nosotros tenemos que estar where we need to be saber lo que es verdaderamente servir a Dios. to be able to know what it is to truly Porque serve fácil God. es decir el Because it's pecado, very easy to say, pero le soy sincera, but to be sincere with cada you, uno de nosotros somos pecadores. each one of us are sinners. Cada uno de nosotros fallamos. Each one of us fails. Cada uno de nosotros a diario Each one of us on tenemos a que daily venir delante de Dios a pedir perdón. have to come before God to ask for Porque tu forgiveness. chisme Because your gossip no es más diferente is not nor que mi different fornicación. than my fornication. No hay diferencia. There is no difference. La única diferencia es The only difference is que este corazón reconoce that this heart que recognizes necesita de Dios. that needs Jesus. Este corazón reconoce This heart que recognizes sola no puede that they can't do y it que alone. diariamente necesita ser embebida por Dios. And that daily has to be placed before God. Iglesia, yo quiero hacer algo diferente en esta noche. In church, I En want to esta do mañana. something different in this morning.
Estamos tan acostumbrados We are so used to a venir a la iglesia, come to church, a abrazarnos y besarnos y nos vamos y ya. to hug us, kiss us, and just leave. Pero no sabemos qué es lo que carga la persona. But we don't know what that person is carrying. No sabemos cuál es el dolor We don't know the pain que esa persona está cargando. that person is carrying. ¿Sabe que alrededor de estos enfermos en Bethesda, en el estanque de Bethesda, All these sick people, había gente religiosa there was a lot of religious people, y no se daban and they didn't even realize la oportunidad or give themselves de opportunity ayudar a to estas help personas? these people. Quizás tenían solamente una limpieza de conciencia al mes. Maybe they would get a cleanliness of consciousness once a ¿En month. qué forma? In Voy what a way? llevarles comida una vez al mes. I'm going to take them food one time a month. Porque muchas veces, aunque nosotros sabemos Because many of the times, la even though we know dificultad que nuestro hermano está padeciendo, the difficulty that our brother's going through, tenemos esta frase: voy a orar por ti. we say, oh, well, I'm going to pray for you. Voy a estar orando por ti. I'll be praying for you. Y Dios trató duramente conmigo en esta área. And God worked Hace very heavily tiempo. in my, Me dijo, this si area. tú dices que vas a orar, if you say you're going to pray, además que ores. you better pray. Porque fácilmente es decir, Because it's very easy to Mana say, Nadia, voy a estar orando por ti. I'm going to be praying for you. Mana Nadia, yo sé que estás pasando una dificultad. Sister Nadia, I know you're going through a difficult Me voy a mi situation. casa, I go home, pasa una semana a week passes y no me by, acuerdo de la hermana Nadia. and I don't even remember about Sister Nadia. ¿Cierto o no? True or Me not? pasa solo a mí, que Dios trate conmigo entonces. Let God work with me. Pero es cierto, But it's es true. lo que hacemos. It's what we do. Pero es tiempo que realmente seamos esa iglesia. But it's time for us to truly Que no be that solamente church arrebate la bendición, that just doesn't snatch the sino que blessing, comience a arrebatar esas almas but to snatch those que souls Satanás ha engañado that Satan has y lied que están to dentro de nosotros. and that are in us. Es tiempo que comenzamos a arrebatar It's time for us to snatch aquello que Satanás ha querido robar. that which Satan has been wanting to steal El amor el The uno love. con el otro. for one another. La Biblia dice The Bible tells que en us los últimos días that in the last days, el amor de muchos that the love for a lot of se people enfriará. will grow cold. Y cuando dice el amor de muchos, And when it says the love of many, está hablando de su iglesia también. he's speaking on his church as well. El amor que Dios depositó dentro de nosotros The love that God has se deposited va a in us enfriar is going to grow cold porque nosotros because us, lo hemos dejado enfriar. we've allowed it to grow cold Porque nosotros because no hemos buscado, we haven't seeked, no hemos anhelado we haven't desired una verdadera a true relación con Jesucristo. relationship with Jesus Christ. Porque queremos las bendiciones a medias. Because we want the blessings halfway. Queremos lo de afuera solamente. We want what's outside only. Te doy todo, Señor, menos el corazón y mis sentimientos. I'll give you everything, Lord, except for my heart and my Cambia mi feelings. carácter, Change my character, cambia todo, change everything. pero los sentimientos no te los puedo entregar. But I can't give you my Porque si yo feelings. te entrego mis sentimientos, Because if I give you my feelings, tengo que aprender a amar a todo mundo. I need to learn to love the whole world. Y eso es en la situación que la iglesia, mucha iglesia se encuentra. And that is a situation that many churches find themselves in. Mas Dios nos dice, But God tells us, tienes que amar. you need to love. ¿Sabe que muchas veces decimos, me tengo que comenzar a amar yo misma? You know, many of the times you say, well, I need to begin loving myself. Tengo que aprender a amarme. I need to learn to love myself. Yo creo que cada uno nos amamos I think that each one of us loves ourselves. porque yo veo que ustedes se ven muy bonitos. But because I see that you guys Muy are very arreglados. beautiful, very well Entonces dressed, usted se ama a sí mismo. so you love yourself. Pero la palabra nos dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, But the word tells that we must love God todo with all of our nuestro mind, corazón, with all of our heart, todo nuestro ser, all of our soul, y amar a nuestro prójimo and love our neighbor como a nosotros mismos. the same way we love ourselves. Así como yo me amo, Just like I love así como myself, me intereso por mi exterior, just like I become interested for my exterior, de esa misma manera yo tengo que amar a mi prójimo. in that same way I need to love my neighbor. De esa misma manera In that same way, yo tengo que amar I need to love aún aquel even those que a mis ojos that before my eyes no se lo merece. doesn't deserve it. Aún así yo tengo que amar. Even like that, I have to love. En esta mañana yo quiero que te pongas de pie. And this morning, I want you to stand to your feet. Estamos hablando de arrebatar. We're speaking on snatching. Y hemos arrebatado la bendición. And we've snatched the blessing.
Pero ahora vamos a arrebatar aquellas almas But now let us snatch those souls que se tambalean en un hilo, that are walking on a rope, que quizás dijeron, that maybe said, voy a ir a la iglesia una vez más. I'm going to go to church one more time. Voy a ir a la iglesia una vez más. I'm going to go to church one more time. Yo quiero que tú mires alrededor I want you to look around. y voy a pedir que sea el Espíritu Santo que te guíe. And I'm going to ask that it be the Holy Spirit to guide you. Yo quiero que tú busques una persona, I want you to find one person, no tu familiar, not your family, no tu amigo, and not your friend, no aquel que le tengas confianza, not those who you have trust in. pero quiero que busques a una persona But look for one person, y yo quiero que tú vayas and I want you to go, y le des un abrazo, and I want you to give them a hug. pero no un abrazo de, But not just a simple hug. yo quiero que tú le des un abrazo. I want you to give them a hug. De esos abrazos que sientes que te están quebrando los huesos. Those hugs that you feel that are breaking Porque your es a bones. través de ese abrazo Because it's through that hug que Dios va a comenzar a quebrar cadenas que ahorita hay. that God is going to begin breaking Es a those través chains de that ese are here. abrazo It's through that Que Dios hug le va a recordar a esa persona that is going to remind that que Él person lo ama. that they love him. que no importa lo que haya hecho, No matter what they've done, Él aún está con los brazos abiertos. he is still with their arms wide open. Busca a esa persona. Look for that person. Busca a esa persona ahora. Look for that Y person. quiero que le des un abrazo fuerte. And I want you to give them a big hug. Hay cosas que el Señor va a comenzar a quebrar en esta mañana. There are things that the Lord is going to begin breaking in Hay this. cosas que tú no conoces que esa persona está pasando. There are things that you don't know that Y that es a person través is de ese going through. abrazo And it's through that hug que el Señor le va a decir a esa persona, that the Lord is going to tell that person, yo te amo, I love you. yo te miro, I see you. no eres invisible, You're not invisible. yo aún I still. estoy con mis manos I'm extendidas. still with my arms wide open. Dios es un Dios de amor. God is a God of love.